बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अगर इलेक्शन करना चाहते हैं तो इससे सारे इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहिए। 2018 के इलेक्शन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सारा जो है ना क्या किसने कहा है ये, और जो एक्सटेंशन के हवाले से ये सारे इक़दाम और जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये सारी राज़ें किसने खोली है, ये कैप्टन सफदर ने खोली है। याद रहे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कैप्टन सफदर एक अच्छे तबीयत के इंसान हैं और जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। दूसरी जानिब वो पर्दे में छुपी हुई बातें जो है ना नहीं रखते, जो भी होते हैं वो मीडिया के सामने खुलकर रख देते हैं। इस दफ़ा उन्होंने फिर जो है ना एक बार तनकीद की है। आजकल जो है ना कहा ये एक्सटेंशन के मामलात कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस पर जो कैप्टन सफदर है उन्होंने एक अहम जो है ना ऐलान किया है कि एक्सटेंशन जो है ना किसी को भी नहीं मिलेगी। और एक्सटेंशन के हवाले से जो है ना उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन अब जो क्या आर्मी चीफ हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको जो है ना इसकी उस जब उनके रिटायरमेंट का वक़्त हो जाए तो उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने नून लीग के इलेक्शन चोरी किए। पीटीआई कहती है कि हमारे इलेक्शन चोरी हुए, नून लीग कहती है कि मेरे इलेक्शन चोरी हुए, तो ये चोर कौन है और इलेक्शन कौन चोरी करवा रहा है और कौन कर रहा है? इसका सारा ज़िम्मेदार कौन है? ये सारी बातें रखी है कैप्टन सफदर ने, और इलेक्शन कमिश्नर पर तो काफ़ी तनकीद करते हुए उनका कहना था कि उनको अब घर जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है ना कैप्टन सफदर ने इंतहाई अहम की है। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने आज से चंद दिन पहले जो है ना से खिताब करते हुए उन्होंने इमरान खान पे कड़ी तनकीद करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान जो, उनका खैर नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि जो अडियाला जेल में बैठा है उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसको पता नहीं है कि अब वो तो जो है ना काफ़ी जो है ना दिनों से अंदर है, और उनको जो है ना दुनिया की जो बाहर कुछ हो रहा है उसका उसको नहीं पता कि किस तरीके से जो है ना हालात बदल चुके हैं। ये मरियम नवाज़ ने दावा किया, जिस पर असद कैसर का एक ट्वीट आया और एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ को एक्सपोज़ करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ ने बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ ये कहा कि इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया है और दुनिया की दुनियादारी है, वक्त-वक्त का खेल है कि आज इमरान खान नहीं है तो कल इमरान खान को भी इंशाअल्लाह कोई अवाम की बात की है कि उनको जो है ना कोई ले आएगा। याद रहे कि इमरान खान का अवाम में तो काफ़ी मकबूलियत है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ बीवी मैं आपके चैलेंज कबूल करता हूँ। नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से वोट को इज़्ज़त दिया और झूठा बयान दिया वो सब आपके सामने है, और आपने चोरी करके हुकूमत बनाई है। आपका चैलेंज मंज़ूर है, लेकिन चैलेंज कबूल के साथ उन्होंने एक ये भी ऐलान किया है कि न्यूट्रल एम्पायर के साथ मुझे आपका चैलेंज कबूल है, और साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। दूसरी जानिब उनका कहना था कि आप इलेक्शन करके देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 10 नशिस्तें भी जो है ना जीत के दिखा दें। ये जो असद कैसर ने इंतहाई अहम बात की है, जो काफ़ी जो है ना लोगों को सोचने वाली बात है कि जब इतनी खुली जो है ना उनको ज़ाहिर सी बात है उनको खुद पे जो है ना एतमाद होगा और अपने वोटर सपोर्टर पर उनको एतमाद होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी बात की है जिसमें उनका कहना था कि आप 10 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। ये हालांकि कोई कहने में तो छोटी बात है, लेकिन ये इंतहाई अहम बात है जो उन्होंने की है, और मरियम नवाज के चैलेंज को कबूल करते हुए उन्होंने ये बात कही है। असद असद कैसर का यह रद्दअमल तब आया जब मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की, जिसमें उसका कहना था कि वो शख्स जो अडयाला जेल में बैठा है उससे अंदाज़ा ही नहीं कि बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि जो उनको गालिबन इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान तरक्की की जानिब तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़न है। ये मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने इनको इस बयान के बात को रीट्वीट करते हुए इनको आईना दिखाया कि पंजाब में क्या हाल है, और जो आप लोग के अपने सूबे हैं, जो ख्वाजा आसिफ का जो सूबा है उसमें क्या हाल है। तो इस पर जो है ना काफ़ी लोगों ने जो है ना इनको एक्सपोज़ किया है, और ये सारा जो है ना उनका कच्चा चिट्ठा जो है ना अवाम ने खोल दिया है, जो इनके जो है ना इनको जो है ना एक्सपोज़ करते हैं। अगली खबर आपके सामने जो इंतहाई अहम रखेंगे वो भी खबर ये है कि जो जो लोग मुझे गज़ा जाने का मुतालबा करते हैं, इनके खिदमत में मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा पासपोर्ट हुकूमत ने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में एक जो है ना डाला हुआ है, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह पहले से ही निकालने का हुक्म दिया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। मैंने तौहीन अदालत का नोटिस दिया, तो
تو مجھے ایف آئی اے نے ایک اور تو مجھے ایف آئی اے نے ایک اور پنائی جو کنٹرول لسٹ ہے اس میں جو ہے نا ڈال دیا گیا. میرے پاسپورٹ یاد رہے کہ اوریا مقبول جان جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے جو ہے نا کافی جو ہے نا حکومت کو اور دیگر ممالک کو آئینہ دکھاتے ہیں. تو اس پر جو ہے نا ایک صارف نے ان کو لکھا تھا کہ آپ اتنے جو غزہ کے سپورٹ کرتے ہو تو آپ غزہ کیوں نہیں چلے جاتے اور فلسطین میں جا کے کیوں نہیں جو ہے نا اس طریقے سے آواز اٹھاتے. جس پر انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو پاسورڈ وغیرہ ہے وہ سارا جو ہے نا ان حکومت نے جو ہے نا آلریڈی بلاک کیا ہوا ہے اور ان کے پاس ہے. یاد رہے کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے اگر ایک بندہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر جو ہے نا غزہ اور فلسطین کے لیے اور جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو اس کا یہ جواز تو نہیں کہ آپ اس کو یہ بات کہو کہ آپ جو ہے نا خود غزہ چلے جاؤ. یاد رہے کہ اس سے پہلے جب غزہ یا فلسطین کا بائیکاٹ ہو رہا تھا تو اس پر جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے. تو باقی جو تجزیہ کار ہے جنہوں نے جو ماہرین ہیں ان نے جب حساب لگایا تو انہوں نے یہ دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اسرائیل کو جو ہے نا اس چیز جو جنگ کے بعد جب بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے. دوسری جانب ایک بچے کی تصویر ہے جس میں وہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے اپنے بھائی کو کندھے پہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی سے بچنے کے لیے اپنے بچے کو اپنے بھائی کو جو ہے نا چھوٹے کو کسی محفوظ جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. یہ غزہ کے مناظر ہے جو انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. اب بھی جو ہے نا یہ قوم جو ہے نا اس حرکتوں سے نہیں سدھرتی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے یہ تصویریں دیکھ کر جو ہے نا دل خون کے آنسو روتے ہیں تو دوسرا اوریا مقبول جان کی طرح لوگ جب غزہ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا پہلے تو اسلام آباد پولیس نے بھی جو ہے نا جب مشتاق احمد جب احتجاج کرتا تو ان کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے. اب جب سوشل میڈیا پر جو ہے نا یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فلسطین اور غزہ سے اتنا مطلب اب ان کے بارے میں اتنا کہتے ہو تو آپ خود وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. دیکھا جائے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کس طریقے سے اگر آپ غزہ والوں کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے یا ان کے ساتھ دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے یا کوئی جو ہے نا ان کے لیے آپ کا ضمیر نہیں کانپ اٹھتا ان چیزوں یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کے پیروں کے تلے نیچے سے زمین نہیں نکلتی تو آپ کم از کم جو اگلا بندہ کر رہے اس کو تو کرنے دے. اس کو تو جو ہے نا ایسی باتیں کر کے اس کو تو دل نہیں دکھائے. اگر یہ اویا مقبول جان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس چیز کا دیکھ کر یا غیر ملکی کوئی ہوتا وہ اس طریقے سے آواز اٹھاتا اور آپ اس کو یہ کہتے تو اس کے کس جو ہے نا دل کو ٹیس پہنچتی اس وجہ سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اور کس طریقے سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ کہ یا کہ میں نہیں یا آپ جانتے ہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن کچھ لوگ خاموش ہے جو اپنے جو ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے اور کچھ لوگ جو نا ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے آواز اٹھانے کی وجہ سے یہ معاملات دبیں گے بلکہ کھلیں گے نہیں. اسرائیل کو مزید اور اسرائیل کے جو سہولت کار ہے جو پاکستان میں بھی موجود ہے وہ میں مزید ایکسپوز کرتا رہوں گا. لیکن خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.